बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। सिरात मुस्तकीम सऊदी न्यूज़ चैनल में आप सबको खुश आमदीद कहा जाता है। आज 26 जून 2022 है। आज की अहम तरीन ख़बरों का आगाज़ इस कुरानी आयत के तर्जुमे से किया जा रहा है। इरशाद बारी ताला है, कह दीजिए ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बेशक मेरा रब अपने बंदों में से जिसका रिज़्क चाहता है फराग कर देता है और जिसका चाहता है तंग कर देता है। तुम जो चीज़ भी खर्च करो इसका अल्लाह ताला बदला ज़रूर देता है, वो बेहतरीन रिज़्क देने वाला है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन कुरानी आयात को समझकर इन पर मुकम्मल अमल करने की भी तौफीक अता फरमाए, आमीन। दोस्तों, आज की वीडियो में काफ़ी अहम मालूमात हैं, वीडियो मुकम्मल देखिएगा, लाइक करके शेयर भी कीजिएगा। सऊदी महकमा पासपोर्ट की जानिब से कहा गया कि सऊदी अरब में वो गैर मुल्की अफराद जो डिपोर्ट किए जाते हैं, किसी जराइम में मुलव्विस होते हैं, इसके लिए डिपोर्टेशन सेंटर, जिसे अरबी में तरहील कहा जाता है, सऊदी अरब में इस वक्त भी गैर मुल्की अफराद को यहाँ से डिपोर्ट किया जाता है। शोबा तरहील में लाने वाले गैर मुल्की अफराद पर किसी भी जराइम में मुलव्विस होने के बाद इनके तरहील में फिंगरप्रिंट लिए जाते हैं ताकि रिकॉर्ड हासिल किया जा सके और इस बात की यकीन दहानी की जा सके कि ज़ेर हिरासत गैर मुल्की किसी मुजरमाना कार्रवाई में तो मुलव्विस नहीं रहा या किसी इदारे को तो मतलूब नहीं है। जवाज़ात की जानिब से कहा गया कि ये तमाम काम करने के बाद सऊदी अरब से तरहील के ज़रिए गैर मुल्की अफराद को डिपोर्ट किया जाता है और वो दोबारा सऊदी अरब में किसी भी तजारती वीज़े यानी वर्क वीज़े पर सऊदी अरब में दाखिल नहीं हो सकते हैं, सिर्फ हज और उम्रे के वीज़े पर आ सकते हैं। सऊदी अरब में मदीना मुनव्वरा के मस्जिद क़िबलतैन के इमाम और मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कायम मुकाम इमाम शेख मोहम्मद खलील कारी इंतकाल कर गए हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सऊदी वज़ीर इस्लामी अमूर डॉक्टर अब्दुल लतीफ़ अल शेख ने अपने ताज़ियती पैगाम में कहा कि शेख महमूद खलील कारी के इंतकाल की खबर सुनकर दिली सदमा हुआ। वो क़िबलतैन मस्जिद के इमाम और मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कायम मुकाम इमाम भी थे। वाज़ेह रहे, मदीना मुनव्वरा की मस्जिद क़िबलतैन वो मस्जिद है जहाँ तहवील क़िबला यानी क़िबले की से मस्जिद अल अक्सा यानी बैतुल मुक़द्दस से बैतुल्लाह की जानिब यानी खाना काबा की जानिब तब्दीली का हुक्म अल्लाह ताला की अहम फरमान के नज़ूल के बाद हुआ। इससे पहले मुसलमान मस्जिद अल अक्सा की जानिब रुख करके नमाज अदा करते थे, इसीलिए इस मस्जिद का नाम मस्जिद क़िबलतैन यानी दो क़िबले वाली मस्जिद रखा गया है। सऊदी वज़ारत सेहत ने कोरोना से मुतल्लिका गुज़श्ता रोज़ के लिहाज से अहम तरीन इतलात शेयर करते हुए कहा है कि 743 केसेस का इंदराज हुआ है। सऊदी वज़ारत सेहत ने मज़ीद कहा कि 923 मरीज़ सेहतियाब भी हुए हैं, जबकि एक मरीज़ का इंतकाल हो चुका है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सऊदी वज़ारत सेहत की जानिब से मज़ीद कहा गया कि 144 मरीज़ों की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, इनके लिए ख़ुसूसी तौर पर दुआ की जाए। सऊदी महकमा मौसमियात के कौमी मरकज़ ने कहा कि ममलिकत के मुख्तलिफ़ इलाकों में गर्मी की शिद्दत में मज़ीद इजाफ़ा मुतवक्का है। रियाद और मशरकी रीजन में ख़ास तौर पर 50 सेंटीग्रेड तक आसानी से टेम्परेचर पहुँच जाएगा, इससे ज़्यादा भी इम्कान हो सकता है। सऊदी महकमा मौसमियात की जानिब से अहम इतलात शेयर की गई हैं कि मशरकी रीजन के इलाके अलहसा, दमाम और अलकसूमा में टेम्परेचर 47 से 50 सेंटीग्रेड तक पहुँचेगा। बयान में मज़ीद कहा गया कि सऊदी अरब के मुख्तलिफ़ इलाके, जिसमें ख़ास तौर पर मशरकी रीजन, जनूबी इलाके और रियाद में टेम्परेचर 50 सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान है। सऊदी महकमा मौसमियात ने कहा कि गर्मी की लहर पीर, मंगल और बुध तक जारी रहने के इम्कानात हैं। कुछ इलाकों में गर्दो गुबार का तूफ़ान भी आ सकता है। जनूबी इलाके, जिसमें ख़ास तौर पर अबा के इलाकों में मौसम बेहतरीन है, बारिश का इम्कान है। सऊदी महकमा पासपोर्ट की जानिब से कहा गया कि वो गैर मुल्की अफराद जो अपना नया अकामा हासिल करना चाहते हैं, अपने कफ़ीलों के ज़रिए या मुंतखब नुमाइंदों के ज़रिए जवाज़ात के ऑफ़िस में आएँ। इन गैर मुल्की अफराद जो नए वीज़ों पर ख़ास तौर पर आते हैं या वो गैर मुल्की अफराद
جن کے اقامے کھو جاتے ہیں اور انہیں دوبارہ سے پاسپورٹ آفس سے اقامہ حاصل کرنا ہوتا ہے تو انہیں کسی بھی لیول پر ڈائریکٹلی یہ اقامے نہیں دیے جائیں گے۔ یہ خبریں بے بنیاد ہیں کہ ڈائریکٹلی غیر ملکی افراد جا کر اپنا اقامہ لے سکتے ہیں۔ لازمی طور پر کفیل یا مندوب کمپنی کا آ کر ان اقاموں کو وصول کرے گا، جبکہ وہ غیر ملکی افراد جو فیملی کے ساتھ سعودی عرب میں رہتے ہیں وہ اپنی فیملی کے کیونکہ خود کفیل ہوتے ہیں، اس بنیاد پر وہ جا کر خود اپنی فیملی جس میں وائف اور بچے ماں باپ شامل ہیں ان کے اقامے وصول کر سکتے ہیں، اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ سعودی عرب میں مدینہ منورہ کی بلدیہ نے عید الاضحیٰ پر ہوٹلوں اور کیٹرنگ سروس فراہم کرنے والوں کو عارضی مذبح کے پرمٹ جاری کرنے کا آغاز کر دیا ہے۔ سعودی عرب کے اہم ذرائع کے مطابق بلدیہ نے عارضی مذبح خانے کے لیے پرمٹ حاصل کرنے کی سہولت بلدی ایپس پر فراہم کی ہے۔ اس حوالے سے بلدیہ کا کہنا ہے کہ عارضی طور پر عید الاضحیٰ کے دنوں میں مذبح کے لیے مذبح خانے یعنی کہ جہاں جانور ذبح کیے جائیں گے پرمٹ 10 سے 13 ذی الحجہ تک کے لیے جاری کیے جاتے ہیں۔ 13 ذی الحجہ یعنی کہ عید کے تیسرے دن ان پرمٹ کی کوئی حیثیت نہیں رہتی۔ عازمین پرمٹ جاری کرنے کا مقصد لوگوں کو سہولیات فراہم کرنا ہے تاکہ مرکزی مذبح خانوں میں زیادہ رش نہ ہو۔ عارضی مذبح کے لیے لازمی ہے کہ وہ مقررہ شرائط پورا کریں جس کے بعد انہیں پرمٹ جاری کیا جاتا ہے۔ بلدیہ کی جانب سے عارضی پرمٹ 5 ذی الحجہ تک بغیر کسی فیس کے جاری کرائے جا سکتے ہیں۔ پرمٹ ان ہوٹلوں اور کیٹرنگ سروس فراہم کرنے والوں کو جاری کیے جائیں گے جن کے پاس مویشیوں کو ذبح کرنے کے مناسب انتظامات ہوتے ہیں۔ شارجہ سے خبر آئی ہے کہ خاتون نے 2 ماہ کے بچے کو ایک فلاحی ادارے کے باہر چھوڑا اور خاموشی سے چلی گئی۔ پولیس کو اطلاع ملی تو 5 گھنٹے کے اندر خاتون کو گرفتار کر لیا۔ شارجہ پولیس نے مکمل کارروائی کرتے ہوئے فلاحی تنظیم اور اس عورت سے مکمل پوچھ گچھ کی ہے کہ اس نے 2 ماہ کے بچے کو ایسے کیوں چھوڑا۔ سی سی ٹی وی کیمروں کی مدد سے پورے واقعے کو عرب دنیا میں دیکھا گیا ہے۔ شارجہ پولیس کا کہنا ہے کہ عرب خاتون نے جس بچے کو فلاحی ادارے کے دفتر پر چھوڑا تھا اس نے کہا کہ یہ ناجائز تھا اس لیے اس سے چھٹکارا حاصل کر رہی تھی۔ عرب خاتون کو مزید رپورٹ درج کر کے باقاعدہ قانونی کارروائی کرنے کے لیے کہا گیا ہے۔ سعودی عربین ایئر لائن السعودیہ نے کہا کہ ہوا بازی کے پیشے اور سعودیوں کے لیے مخصوص کیے جانے کا مقصد 4000 سے زائد سعودی شہریوں کو روزگار کے مواقع فراہم کرنا ہے۔ سعودی ایئر لائن میں کام کرنے والے بہت سارے غیر ملکی افراد کو فارغ کر دیا جائے گا جو سعودی ویژن 2030 کے عین مطابق ہے تاکہ ہوا بازی یعنی سول ایویشن کے شعبے میں جو بھی تبدیلیاں ہیں اس میں سعودی شہریوں کو زیادہ چانسز دیے جائیں۔ سعودی ایئر لائن نے نئے فیصلے کے حوالے سے سعودیزیشن کا ہدف 100% پورا کرنے کے بارے میں کہا ہے۔ آئندہ مقررہ مدت سے قبل دیگر اسامیوں پر بھی سعودی شہریوں کو تعینات کیا جائے گا۔ یاد رکھیں سعودی عرب میں مختلف شعبہ جات میں غیر ملکی افراد کی جگہ سعودی لڑکے اور لڑکیوں کو آگے ملازمت کے مواقع فراہم کیے جا رہے ہیں تاکہ سعودی عرب میں جو سعودی شہریوں میں بے روزگاری کا تناسب ہے اسے کم سے کم کیا جا سکے۔